In the wake of twin landslides in Pernem on Saturday, activists have called for the resignation of Chief Minister Pramod Sawant. They have also lodged a complaint at the Pernem police station seeking an FIR against MVR Constructions for their alleged role in the incidents. Congress's Sanjay Burde accused MVR Constructions of being closely linked to the BJP government, alleging that the connection has shielded them from accountability. Another activist criticized the government for allegedly mismanaging public funds and called for immediate action against MVR and the government engineers overseeing the NH66 project. They also questioned why local Pernem contractors were not considered for the highway work. पेडण्या पोलीस स्टेशनाचेर आमी येयल्ले कारण की पेडण्या नॅशनल हायवे जो 15 डिव्हिजन जो आमचो परवरी पासून जो सबंद गोंयांसून जो वयता त्या रस्त्याचे थोडो भाग MVR कंपनीक दिल्लो आसा. MVR ते कंपनीचे काम आमी कितें तरी जालें सांगता, काम बरें करिना. गव्हर्मेंट ऑफ गोवा तेजेर सिरियस कांयच घेना. कित्याक लागून घेना तर तांचो हो जावूय आसा BJPचो, तेंचो घरचो मनीस आसा. ताका लागून जे पयशे कमिशन जे आसा न्हय ते कमिशन कोणाक मेळटा आमकां प्रश्न पडटा. हेजेरसून खंयचो खबर आसा. इतलें सांगून आयज पयर जे काम जे दरड कोळसालेली ती रिटर्निंग वॉल जी बांदलेली जी पद्दत जी आसा, जे इंजिनियर जे गव्हर्मेंटा कडेन आहा, जे कन्सल्टंट जे गव्हर्मेंट अपॉयंट जे करता तांकां सरकार पयशे दिता तो कशें दिता, कित्याक लागून दिता. जर कन्सल्टंट जर तेंचे कडेन आहा तर खरोखरच कन्सल्टंट तेजे कडेन खरोखरच कन्सल्ट करपाची तेजी शक्ती आसा, तेजे कितें डॉक्युमेंट आसा, खरोच शिकलेलो आहा का शिकोंक ना. इंजिनियर जे PWचे आमचे आसा ते शिकलेले आहा का शिकलेले ना. हांव डिमांड करता गोंयच्या सीमा हेच्या गोंयच्या जनते कडेन आनी गोंयच्या जे आमचे BJPचे सरकार जे कोण पळयता तांकां डिमांड करता हो गोंयचो CMाक हांगासून तुमी रिप्लेस करा, ताका काडात तुमी. हो गोंयचो CM हांगा उपकार ना, कित्याक गोंय हो लुटून खावन वयतलो. गोंया बद्दल पळोवंक गेले जाल्यार होम मिनिस्ट्री तेडे सारकें ना. गोंयान जे कितें चालू आसा, दरोडा चालू आसा, गोंयान बलात्कार चालू आसा, गोंयान चोरी चालू आसा, होम मिनिस्ट्री तेजे कडेन सांबाळना. आयज घेवंक गेल्यार PW तेणी आपणा कडेन घेतलेली आहा, PW तेजे कडेन सांबाळना. फक्त ते रेव्हेन्यू घेवन बसलेला. कित्याक लागून ताका भितरसून कमिशन मेळटा. एक हांव असं कित्याक लागून म्हणटा गोंयची जनतेक सांगता, ओपोजिशन जे आसात आमचे, ओपोजिशन जे आसा ते स्ट्रॉंग ना म्हणून तो आयज गोंयचो CM असो वागता. ओपोजिशन जर स्ट्रॉंग जर आसले जाल्यार आयज ही पाळी आमचेर येवची नासली. आमी हेका लागून गोंयच्या CMाचे पयलीं रेजिग्नेशन मागता. अरे सादो हांवूय एक इंजिनियर, क्वॉलिफायड इंजिनियर. हांवें तें पळयलें न्ही, जेन्ना हांवें पळयलें जो पळय रिटेनिंग वती आमी धड म्हणटा पळय कोंकणीन, ती धड जी बांदल्या पळय ती कॅन्टिलिवर टायप बांदल्या. पूण येदी व्हडली कॅन्टिलिवर ती बांदप न्ही. ते कॅन्टिलिवराक कितें काय म्हणल्यार एंकर करपाक जाय आशिल्लें. तर एंकर करपाक जाय, ती दामून दवरपाक जाय, नाजाल्यार ऑर्बिटर करपाक जाय. अशे 2-4 तरेचे ऑप्शन आहात रिटेनिंग वॉलाक. अशें करून सरळ ती बांदप कळ्ळें तुका 40-50 मिटर. आनी कितें काय म्हणल्यार ताका एंकरींग करप ना, ती डेफिनेटली कोसळटली. अरे हांगा सॉयल स्टडी करनात. हे कन्सल्टंट जे पळय आसात न्ही, हांव गोंयच्या गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता तुमचे कन्सल्टंट जे पळय अपॉयंट केल्यात पळय ते क्वॉलिफायड आहा काय ते पळयात, कळ्ळें तुका. रोड्स बांदपाक, बिल्डिंग्यो बांदपाक, ब्रिजीस बांदपाक. तो नाच कितें काय म्हणल्यार पेडणे म्हालाक आमी पळयला कितले दुर्घटना चालूच आसात. आनी दुर्घटने कितें काय म्हणल्यार आमच्या पेडणेकारांचो बळी वता. एक रिक्वेस्ट आसा की बाबा रे आमचे गोंयकार जे पळय आहात त्या लोकांक कन्सल्टंट म्हणून अपॉयंट करात. ते बरे हुशार आसात. हाजे पयलीं भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा पयलीं कितलेशेच कितें काय म्हणल्यार कॉन्ट्रॅक्ट हांगा रस्ते बांदले, रिटेनिंग वॉल्यो बांदल्यो, ब्रिजीस बांदले, केन्ना कॉलेज जावं नाशिल्लें. 2 वर्सां जालीं आमी कंप्लेनां केल्या, हेज्या व्हिडिओ काडले, सगळे काडले, पूण ते सरकार अजून कित्याक सुदारना. सरकार तेजेर एक्शन कित्याक घेयना हेचें कारण कितें. फक्त सरकाराक जाय फक्त पयशे, म्हणजे गोंयची तिजोरी खबर करपाची ही आमच्या मुख्यमंत्र्याचे म्हाका दिसता विचार आसात. म्हणून तो हेचेर एक्शन घेयना. बारीक पयशे जाल्यार आमी आतां मायनींग सिरीज करून येयले मनीस. जेन्ना मायनींग जेन्ना 2000-3000 खोल जेन्ना मायन वयता ती कशी करतात तर स्टेप बाय स्टेप करतात. तर आयज हो रस्तो हांगासून आमकां दिसता तेंच्यांनी घेवन सुळो कसो कटींग केला. आनी ताका स्टेप बाय स्टेप घेवन तर केल्यार रिटर्निंग वॉल बांदपाची गरज नासली. आनी जो हो विनागर रस्त्याक जो आमचो गोंयचो पयसो वयता तो वयचो नासलो. जमीन ना मरे खंय तशें करपाक तेंचे कडेन जमीन ना. खंय जमीन आसा तेजेरूच करूयात. आतां रस्तो केला तो जमनी शिवाय केला, उदकान केला रस्तो की सोमवार केला, जे जमनीरूच केला न्हू तेन्ना घेता तेच्यान स्टेप मेजून घेवलो. इंजिनियर हे आर्टिक कसले तर हे तांकां खबर ना बाबा रस्तो कितलो मिटर जावंक जावो, ताका कितली सायड सोडूंक जाय, ताका कशें माती काडूंक जाय ही ताका कळना जाल्यार कसले इंजिनियर जाय. मागीर तांकां म्हाका दिसता तांकां पदवी ना.
ते विदत पदवीचेर येवन बसल्यात आनी कितें तरी BJP सरकार जेन्ना गोंयांत येयल्ल्याक हे अशें चल्लेलें आसा की ते कोणाचे कोण राजा जाल्लेले आसात तांकां ना डिप्लोमा तांकां ना विचार ना गिन्यान तसले म्हाका दिसता हाडून सोडल्यात हे. संदीप कामुलकर, मनीष परब and Omkar Deshprabhu for Goa 365.